नमस्कार मु आपण प्रिय चाषी भाई गगन आज दुर्गा पूजा उपलक्षे समस्त हार्दिक अभिनंदन आओ मोर ये फार्मर गगन चैनल को सबु चाषी भाई भौणी मान स्वागत। आज वीडियोटा कहीं कली मत आज्ञा आपण मानकर कमेंट बारंबार आसे जे सर शीत दिन आसुची आम शीत दिन प्रपर करूँ केमी आपण तो गला भिडियो रे बारंबार कहते किछिटा शीत दिन कहते संपूर्ण प्रणाली कहूना आपण आमको निहाती भाव गोटे भिडियो दिंतु आम शीत दिन जानू ठीक अच्छे मु कहीदे मुझे भितर किसी रखुनी मुझे कहीदे सब जिन खाली भिडियोटा लंबा हो ध्यान पूर्वक शुणे मु चेष्टा करी सर्टकट कहवाई ठीक अच्छे। प्रथमे सर्वप्रथम आम जाना शीत दिन आम आरंभ जाना केमी सेटा मु गला भिडियो रे कही एबे मध्य कहीदे जो दिन आपणकर फार्म भीतर हाइग्रोमीटर रे 25 डिग्री टेम्परेचर दिन बेले आसीजिब से दिन आप भावे मो शीत दिन आरंभ से दिन ठारू आपण कौन प्रिपरेशन हेबे शुणु मुख्य प्रिपरेशन होची फार्म कौन ना जदि ऊपर पाल पकई चलिबो किछि असुविधा नहीं शीत दिन पर किंतु चारि साइड पाल दबा को बाउंड कहीं ना यही टाइट करी रखिया पाई पड़िबो फार्म को फार्म भितर जदि ठंडा पशि जाए ताहले बेड रे फ्रुटिंग हबो नहीं कौन यही टाइट कहीं करा जाए ना आमर छतु चाष पई मिनिमम मु कहिछि अति बेसी हे आज्ञा 22 डिग्री टेम्परेचर 22 डिग्री टेम्परेचर रो डाउन करने को चेष्टा करिवे नहीं किंतु आपण को कही दउची आपण चेष्टा करनु मु आपण को 20 डिग्री टेम्परेचर ता कहूची आपण 22 डिग्री भीतर रहया पे चेष्टा करिवे सी हे जिवो आज्ञा बेले बेले 18 डिग्री 17 डिग्री पर्यंत पळि आसीबो आपणकर दायित्व हला आपण जगिबे बुझी पारले सेही टेम्परेचर टाको आपण जो 17 डिग्री 18 डिग्री टेम्परेचर राति रे हे जिवो सेही टेम्परेचर इनकरेज करी केमिति रखिबे सेथि पई आपण चारि साइड पालटा को दबाको पड़िबो पदारु एइटा को भितरे पसिबा को देबे नाही ताहले आपनकर रिजल्ट भलो रहइबो घरटा को समिति भाव रे करिवे मुख्य जिंस। द्वितीय जिंस कोन करिवे बेड जहाँ भी पकेबे फार्म भितरे जेति की फार्म रो कैपेसिटी बेड रो चेष्टा करिवे अधिक किछिटा पकेया पई काहे कि ना गोटे रूम रे धरिनंतु एग्जांपल दोची गोटे रूम रे 10टा लोक रहिबार कैपेसिटी से रूम टे धरिनंतु 15 लोक रहिबे ताहले आपण देखिबे ऑटोमेटिक से घरे गरम हबो तेनु करी मु कहूची जदि से घरटे आपनकर 200 कैपेसिटी अछि आपण चेष्टा करिवे 250 कि 300 पकेया पई जदि 2 थाक अछि 3 थाक करंतु ना जदि रेग जाक टिके ओसार हो जाए मझे गोटे गोटे बेड पकातु इटा थोकरी बाउंस पकईकरी आपड़ जहाँ भी करेंगे से आपणकर निर्भर तापर शीत दिन पर मुख्य भूमिका कौन शीत दिन पर आज्ञा मुख्य भूमिका हूँ नड़ाटा बतुरेबा भेरी इंपोर्टाट आज्ञा शीत दिन पर नड़ा बतुरेबाटा जदि आप टेक्निक न जानी आप फसीजे कौन बेसी आज्ञा एथिरे ही फसंदी चाषी माने लॉस रे पड़ती यही गोटे काम पाई कौन मु कहिछि आज्ञा बारंबार शीत खरा दिने आपण 10 रु 12 घंटा बतुरेबे वर्षा दिने 8 रु 10 घंटा बतुरेबे शीत दिने 6 रु 8 घंटा बतुरेबे चाषी मानकर गोटे गोटे कथा आज्ञा हुए तो मु कहले आपण मते राग हेबे जे सार एमती कहउछंती खराब भावी पारती आपण मैंने किंतु मु सत कहिया को आज्ञा डरबिनी मु गोटे जिनस कहूची चाषी मानकर जहाँ भी मु गुणटा देखी मु कहीदेवी आपण पाखे मु वर्षा दिने आज्ञा कही चाषी मानू 8 रु 10 घंटा बतुरेबे से चाषी कौन करिसेंती बहुत चाषी आज्ञा अच्छी से मैंने कौन करुँच 4टा रात जी छत तोलिया को 4टा रात माने सकाळ संध्या 6टारे पानी देइथिबे 4टा रात जी पानी ड्रेन करदे हिसाब करदे 10 घंटा आसला
ड्रेन करदे ड्रेन कर छतु तोड़ा पड़े छतु तोड़े मार्केट ने मार्केट रू आसवे 8टा कि 9टारे आसला टांकी नडाटा को काढ़े से समय देखला 9टार ड्यूरेशन 16 घंटा हो आज्ञा से भूल कहीं करूँ को बारंबार कही टांकी जो समय काढ़े सेटा हम टांकी बतुरेबा टाइम टांकी न बाहर पर्यंत सी से बतुरेबा टाइम रे ही इनक्लूड हम कहीं जिते पर्यंत टांकी प्रेस होकर पानी भितर थिला पानी सीना आप ड्रेन कर स्ट्र रु तो पानी बाहर ना से स्ट्र भितर पानी सेमती थी जिते पर्यंत आप नडाटा को डेरी ना सीधा भाव में से पर्यंत आपंकर पानीटा से हिसाब से ड्यूरेशन हिसाब हम काउंट हम तेणुक मुझे केतरा जिनस आउ भूल कर बारंबार कही खरा दिने आप घंटाटे डेरी देकी पानीटा छाड़ घंटाटे पर आप बेड पकई पारे वर्षा दिने मिनिमम 2 घंटा पर्यंत आप रखिपारे 2 घंटा कौन 2.5 घंटा पर्यंत रखु किंतु शीत दिने 2.5 घंटा रू 3 घंटा पर्यंत रखा पड़ो मो तार कारणटा कही आज्ञा खरा दिने नडाटा नुआ थिला अधिक समय बतुरिया टाइम बतुरिया अधिक समय नौला आउ छाणी सारा अल्प समय पानी निगड़ी जाऊला वर्षा दिने टिके पुराणा हो गला नडा तेणुक तार जलीय अंशर धरी रखा क्षमता टिके बढ़ीगला तेणुक आप ड्यूरेशन कमेदेवे बतुरेबार आउ डेरीबार ड्यूरेशन टिके बढ़ेदेवे शीत दिने नडाटा बहु पुराणा हो गला तेणुक आप बतुरेबा टाइम टा बहुत कमेदेवे आउ ताकू पानी निगाड़िया टाइम टा बहुत बढ़ेदेवे 2.5 घंटा रू 3 घंटा आज्ञा डेरिकी रखिए 6 घंटा रू 8 घंटा बतुरेबे माने 8 घंटा हेला बेलू टांकी रू नड़ा बाहरी सारी आवश्यक ताहले आपण रिजल्ट पाइबे जदि 8 घंटा रू बाहर 8 घंटा हेला बेले टांकी रू नड़ा बाहरी नी ताहले आपण पाଳ छतुठू गोबर छतु अधिक पाइबे मन रखंतु आज्ञा कहीं तार कारण कहया बोले तो वीडियो लंबा हो केमती भाव में कहबी कारण नडाटार जलीय अंशर माने पानी धरी रखा क्षमता नडारे बढ़ी जाइथिबो अधिक पुराणा हो गले सी कौन कर अल्प समय अधिक समय बतुरे देइचंदी किंबा अल्प समय डेरी बेड पकईदेले जलीय अंश अधिका अच्छी आपण देखिए से बेडटा कौन हम अधिका दबिब जदि जलीय अंश अच्छी अधिका दबिले से भितर कौन क्रिएट हम कार्बन डाइऑक्साइड अधिक क्रिएट हम आपड़ देखिए गोटे गोटे खत गदा थी वर्षा दिने वर्षा रोज रोज हो खत गदा थी कि से खत गदा को आप टेकी देकी भितर हाथ मारिदेवे हाथटा फटका हो भितर गरम थी से केसटा आज्ञा से हम से भूल करेंगे ना अल्प समय बतुरेबे अधिक समय टे डेरिकी रखिए आमर जहाँ टाइम लिमिट अच्छी जो हिसाब से कही से हिसाब से ही करेंगे मुख्य जिनस आउ गोटे मुख्य जिनस हूँ शीत दिने पॉलिथिन हटेबा आपण बेड पकेबे बेड पकई सारापर पॉलिथिन बांधिबे मन रखिए पॉलिथिन टा मुझे कही खरा दिने वर्षा दिने 6 दिन खोलिया वर्षा दिन प्रोसेसिंग आज्ञा बहुत अच्छी खाली 6 दिन बोली ना तार 4 दिन ठू 6 दिन ठू 8 दिन ठू 10 दिन ठू पूरा प्रोसेसिंग अच्छी किंतु शीत दिने खरा दिन रे आवश्यकता ही नहीं शीत दिने आपण बेड बांधदेले जरी टोटाली खोलिबे नहीं जदि खोलिबे ठंडा पशिबो खोलिबा आवश्यक ही नहीं पिन आसिला पर्यंत सेमिति ही बंधा ही थाउ जो दिन देखिए आपण ट्रांसप्लांट जरी जो दिन देखिए पिन आसी से दिन गंठी खोलिबे जमी 2 घंटा भाव में हवा देवा कथा देवे जरीटा को हलैबे से हिसाब से करेंगे जदि शीत दिने आडभांस आप खोली दिंती केवल बेड सुखेवाई फिंपी सुखेवाई किए को अंधविश्वास भाव में कहती किसी आवश्यक ना के फिंपी जदि सुखीगला मरीगला आसब कौन आज्ञा कौन पाइबे आपण केवल पिन आसा पर्यंत अपेक्षा करूँ पिन आसला जरी खोलिए पॉलिथिन खोलिए 6 दिन रु 8 दिन रु 7 दिन खोलिया आवश्यक ना शीत दिन बुझीपारे आउ गोटे जिनस वेरी डेंजर जिनसा कहीदे जोटा कि चाषी वर्तमान हताश होती कहीं से माइनस पड़ुं तार कारण ना मुझे आज मु गोटे कथा धरबार मुझे जिनसा बहु चाषी पाखे देखी सारे
ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଚାଷୀଟା ମୋ ପାଖରୁ ଗାଇड ପାଉ ଆଉ କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଥାଉ କାଠୁ ଶିଖିଥାଉଛି ସେ ଯାହା ବି କରିଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ 15 ଦିନ କି 10 ଦିନ କି ହାର୍ଡଲି ମାସେ ଲେବର ଯଦି ରଖିଛି ଲେବର ପାଖରେ ଲାଗିକିରି ସିଏ କେମିତି ବେସନ ଦେଲା କେମିତି ବେଡ୍ ପକେଇଲା କେମିତି ପଲିଥିନ୍ ଘୋଡେଇଲା କେମିତି କଣ କଲା ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାହବ ରେଜଲ୍ଟ ଟପାଟପ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମାସେ କି 15 ଦିନ ପରେ ଫୋନ କରିଦେବେ ରାମ ଆଜି 20 ବେଡ୍ ପକେଇଦେବୁଟି ଶ୍ୟାମ ଆଜି 30 ବେଡ୍ ପକେଇଦେବୁଟି କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆପଣ ନଥିବେ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାହିଁକି ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ କୌଣସି ଚାଷୀ କରିବାର ଅଛି ଦୟାକରି ସେମାନେ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଷର ସମ୍ମାନ ହାନି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏ ଚାଷ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛି ଯଦି ଠିକ୍ ମୋର ଗାଇଡଲାଇନରେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଲାଭ ଦେବ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାଷ ଦେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାଳୁଙ୍ଗା ହିଁ ହବ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଶୈଳୀ କେତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି ସେ ବାଳୁଙ୍ଗା ହବାଟା ହବ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ବି ଲେବର ରଖନ୍ତୁ କେତେ ବି ୱାର୍କର ରଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଖଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ 100 ବେଡ୍ ପକାନ୍ତୁ ନିଜେ ଖଟିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ଆପଣ 10ଟା ବେଡ୍ ପକାଇଲେ ନିଜେ ଖଟିବାକୁ ବାଉଣ୍ଡ ଯଦି ମାଲିକ ହେଇ ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍କର ସାଥିରେ ନ ଲାଗିବେ ତାହେଲେ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କେସ୍ ଏମିତି ହେଲାଣି ମୋର ଗାଇଡଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ମିନିମମ୍ 1300-1400 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାର ଅବହେଳାରେ ସେ କ'ଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ ସବୁଦିନ ଏତେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ସେ କ'ଣ କଲେ ଲେବରକୁ ୱାର୍କରକୁ ଆଜ୍ଞା ଫୋନ କରିକି କହିଦେବେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସବୁ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଜାଣିଲି ସେ ଚାଷୀ ଜଣକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍କର ମାନେ ଯୋଉଟା ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷଟା କାମ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଛତୁ ଫାର୍ମର ଡେଞ୍ଜର ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ପୁରୁଣା ଜଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଜରି ସଫା କରୁଛ ନା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ସତ କଥା କୁହ ନା ସାର୍ ତଳ ଧାଡିର ଜରି ଯାକ ଟିକେ ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଥାଉଛି ସେମାନେ ସେୟାକୁ ଅଳିଅସ୍କରା ହେଇଯାଉଛି ବାଲିମାଟି ହେଉଛି ସେୟାକୁ ତ ଧୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଉପର ପଲିଥିନ୍ ଯାକ ତ କିଛି ଆଜ୍ଞା କଳା ଟିକେ ନାହିଁ ଦାଗ ଟିକେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ଧୋଇକିରି ତାକୁ ସଫାସୁତରା ହେଇକି ଥିଲେ ତାକୁ ଝାଡ଼ିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ଭୁଲ ସୁଦ୍ଧା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରଥମ ବେଡ୍ର ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଖାସ୍ କହୁଛି ଯଦି ଆପଣ ରିୟୁଜ୍ କରିବେ ଜରିକୁ ନ ଧୋଇ ତାକୁ ସଫା ନ କରି ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବେଡ୍ରେ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 100% ଦେବି କେବଳ ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଖରାଦିନେ କେମିତି ଆସିଯିବ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ପାଇଯିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଅଧିକା ପାଇବେନି ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନ ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ କହିବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିନ୍ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜରି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ହୁଏତ ସେ ଜରିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖେଇପାରେ ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଜରିକି 2 ଥର କରିବେ ସାଧାରଣ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଅଳସୁଆ ଛତୁ ଚାଷ କରିବେ କାହିଁକି ଯଦି କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଯଦି କରିବାର ଅଛି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଗାଇଡଲାଇନରେ କରିପାରିବେନି ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଆଜ୍ଞା ରୋକଠୋକ କହିବି ଟିକେ ସଚୋଟ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ହଁ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମଣିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗାଇଡରେ ଯିବେ ସେମାନେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଦରକାର ନଚେତ୍ ମୋ ଗାଇଡରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ଗାଇଡ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜିନିଷ ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରି 2 ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କରିବେ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା ଶୀତ ଦିନେ ଆପଣମାନେ ଏମିତିକି କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେଉଛି ବେଡ୍ ପକେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗହଳି ହେଇଯିବ ବେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମ ଭିତରଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ 4 ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ପାଲଟା ଦେବେ ସେ ପାଲଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ଆସିବ ରାତି ବେଳା ଟିକେ ଏଇଟା ଆସିଲେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଟିକେ ପାଇବ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଜାମ୍ ହେଇଗଲେ ପିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣେଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦୟାକରି ଯଦି ମୋ ଗାଇଡଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ରାଗି ମଣିଷ ମୁଁ ଏମିତି ରାଗରେ କିଛି କହିଦିଏ ତେଣୁକରି ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା
ଆଉ से पर्यंत मत विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।